Sir, admitted question number 15. Madam Chairman, 15 admitted question number. Our person Khatiti ADC ne 23 department ne Tonomoki Kainen Bagai Porikolpuna ne Tong. 2 number Tongu Jodi Tongke Bono Seto Potro Prakash Kaidi White Paper Prakash Kaidi. 3 number Tongu Bob 15 Act ne Chimi Kaimene Legna. This the department Porikolpuna Chimi Yak Samangsi Kaja Tongu. যে ফান তমনি বাই জনমুখী পরিকল্পনাটো আছে जों খাইবু তমু যে অ জায়গা সঙ্গ সেতপত্র হোয়াইট পেপার जों तानि হোয়াইট পেপার রমে এখানে যে প্লেনে খাই তমনি जों হোয়াইট পেপার রই মানে 100% রই মানে ইয়াবা 15 জানুয়ারি 15 तारिख नि बिसिङाव रमाना दे होननाय जों चेष्टा खायनाय रमाना दे रमाया जों कालेक्शन खायनाय बागै गोसो तायनानै दाबो आरो सायमाया चेष्टा खायनाय हामबाय Supplementary, sir. Our honorable chairman Ibishing to confusion jawab by Many question is clear or clarification hoga. Please sit down. Next, admitted question number 7. Honorable chairman, sir, admitted question number 16. Belakya hambai borong gana chairman sini borong gana MDC ni sengmung bo mia problem related question no tomane ai phane ini bo tiksa alada ki khaipika boni sengmung 2021 22 ni otto bosoro ADC busur rangmakha বেতন ভাতা এই উন্নয়নের বছর শতাংশ 3 নম্বর তঙ্গ রাজ্য সরকার নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার ডোনার মিনিস্টার এই নর্থ ইস্ট কাউন্সিল প্রজেক্ট সাবমিট খাইতে দিতাম বনি তিনটা কোয়েশন थानायाव जोंनि 558 crore जों रांमावो 558 crore जों रांमावो जोंनि एप्रुभ बाजेट दङ 583 आदागो जुमाखा 558 crore जोंनि सैलारि पार्पस 85% एप्रॉक्स इनके डेवलपमेंट फंड 15% स्कीम वाइज जों सामुमा खायनाय बाहायबो दङ जों और जगह नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि थानियाव जों 15 crore रांमाखा प्रोजेक्ट सबमिट खायमोनि जोंनि टोटल प्रोजेक्ट सबमिट खायजा स्टेट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ते डोनार मिनिस्ट्री वो थुम मिलुयै 584 crore नि जों प्रोजेक्ट सबमिट खायजा आरो बिसिङाव 15 crore समथिंग जों माखा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि होते इनके तेबु पेनिक तंगो मायाको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल माजर पियासनि फंड सफायाको ट्रांजिट बोर्ड शिलंगो थांनानै बागै 4 crore सैंक्शन जा हामबाय और supplementary, sir. मियाँ बुखनाका जे स्टेट गवर्नमेंट जे budget में सिमी only 2% ADC नो रंग हो जागा किंतु ये अरे वो ADC authority में रंग हो कई सिमी developing से ने ADC नहीं किंतु ADC authority बादे वो DM level लिबिसिंग तो block level लिबिसिंग तो SDM level लिबिसिंग तो PWD state लिबिसिंग तो स्टेट गवर्नमेंट ने 64 टीटा डिपार्टमेंट लिबिसिंग तो जे रंग हो जाग मनी अब के ADC लिबिसिंग डेवलपिंग या देगा तार मने ADC authority हाई तो साना ना ADC ने याक तो रहर का हंके डेवलपिंग नहीं किंतु स्टेट गवर्नमेंट ADC एरिया का वो डेवलपिंग या हंके डेवलपमेंट इंडिया हाई तो साना है बरमगना चेयरमैन अमतो जोंतो एडीसीओ डेवलपमेंट या हनै साया स्टेट गवर्नमेंट सामुतां तोखे नोंसोंबो जोंनि एडीसीओ रांबोसो माखा जोंबोनो साखा निने ब्लॉक ने होइते सामुं सोलेमानि लाइन डिपार्टमेंट होइते सामुं सोलेमानि सामुं तांगाय दे तंग बरो जागा सामुं खाबो तो जों स्टेट गवर्नमेंट ने जुमा सोंसिना जोंनि एडीसीसी जुमा सामुं खायजा बनो जोंनो सोंगैमानो याबा
जों जे स्टेट गवर्नमेंट ताबो PWD लामा सनाय दं ADC बिसिंगो जों तो साया जे लामा डेभलप बुंया बुंजागा ताबो जे नों साइ दं ADC नि आसो गोबां मा रुल सना जाय मु दंमानि बहुत स्टेट गवर्नमेंट सना लिया गे ADC बिसिंगो तै गरै तै नुजानाय मा थया DWS डिपार्टमेंट जेहेतु ADC नि गरै गे अमतो सला दाई बा ADC नि दाई ADC अंदर बरक सामु खाइपेलिया DWS बाय तै खामफालिया जल जीवन मिशन बाय 90% जिनि ADC ओ खाइ फुनो फाइका मिनिस्टार सह रिव्यू मीटिंग खाइ फुनो फाइका जल जीवन मिशन बाय ADC आम चायो गै 85% वाटर सप्लाई टैप कनेक्शन हा नव नव जों तो कुनो पारावन गैया खो जे नव नव वाटर टैप कनेक्शन जा जे नों तो मानो सानि नायबो तो आं जायखे बुसिलिया ADC नि बिसिं योके जिने ADC सिं योके जों खाइमा खमो जे PWD रोड आसो गोबां मा स्कुल आसो गोबां मा सना जाय जों रानोखे जों खाइमा खमो किन्तु ताबो क्रस न खाय ADC न बो खायरना बावै रांगोया स्टेट गवर्नमेंट बो खाया क्रस न के बसि जों बना जे क्रस न मा सं फिसिनाय जे नों तो राज्यपाल नि नॉमिनेटेड MDC नों किसा थांवै साइ खाइजे जानाय जे सिनि ADC ओ ताबो बो जे सामु खाइजानि तमार न खाइ ADC न बो खायरिया स्टेट गवर्नमेंट बो खाया अमतो जों नोवै नि तमु आं अरो साया जों ADC हाफं साया जे ADC न रांनो होके सिनि डेभलपमेंट ना ADC खामानि अथले तांबा ADC न बाइपास खायै ADC बिसिङो राज्य सरकार दखलदारी खायै सामु तांबाय न दे ADC बा खादुङा आनि नक बिसि आनो नक सिपरात गय रहा आनि नक बिसि माबि सुनायसा जे बैसि सुंफायसिना के बाहायखे नैबा ADC न डेभलप खायो नि बागै ज तनि छै वानस को नै के जों बर ADC ओ ताबो सासन खायनाय र राज्य सरकार आगो तो लावा आसौ गय ब जागा तै गरै ब जागा लामा गरै ब तो जोंसो बर सिया जों सिमाने सिया आर जों खाय मुसु माने सो बर खाय नि मुसु गया हामबाय Honorable Chairman sir, unlimited rang manani bagai honorable opposition leader Bimon Kandi Chakma bai juga juga lagi sanai government no sawi haya sawi no abo system ti final nango je system honorable jini unko opposition leader babai juga juga lagi gotogo Chairman sir যে কোনো অনুরোধ খাইনাই মাননীয় সদস্য রক্ত প্লিজ বি ইন ইয়োর কোয়েশ্চেন নং যেভাবে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন খাইকা আনলিমিটেড ফান্ড সাপ্লাই বিমল চাকমা কি রিমান্ড নাই দেবা ক্যান ইউ গ্যারান্টি দ্যাট you please give in writing to the chairman then definitely CM will approach to Bimal Kanti Chakma. We should not talk unconstitutional illogical supplementary singlai সময় নষ্ট খাইজানি কোনো উচিত কই and Bimal Chakma cannot assure unlimited fund supply মাননীয় সদস্য জ্যাকক বারবার পেঁচাপেচি খাইজানাইকা what is the meaning of TTADC স্নামানি কাছে অর্থ দং বারবার বসাকাই নং একজন টি প্রাসঙ্গিক মাননীয় সদস্য Masyarakat saran sekarang মাননীয় চেয়ারম্যানে অনুমতি নাই কক সাকিন জানাই অতএব ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট চেয়ারম্যান পারমিশন বাদে নিনি টাইম দংনাই চেয়ারম্যান পারমিশন বাদে কক সামানে আং চাই এনে রাজ্য সরকারের যত কাম খাইতো যত রিজাইন দিদি মাননীয় চেয়ারম্যান আবার পারমিশন বলতে সারা নিউজ যা যা এইসব মতে চেয়ারম্যান অনুমতি চেয়ারম্যান অনুমতি চেয়ারম্যান পারমিশনে কক 사라티 배전 머리 좀 작은 또 사라티 배전
মাননীয় সদস্য উইদাউট এনি রিজন Honorable Please don't MPC accept. Assembly, আপনি উত্তেজিত চাননি ডেপুটি সিএম নি রাইট দেব অলসো হি Additional deputy CM in contribution. Additional deputy CM in contribution. Additional deputy CM in contribution. You do যদি শিকাকে ফোন দেবো তখন তুই মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের নেতা বিমলকান্তি মহোদয় আপনি আপনার অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চন উল্লেখ করুন। আমি মাননীয় সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি কোন কারণ ছাড়া মাননীয় ডেপুটি সিএম আমাকে মেনশন করে সম্বোধন করে পারমিশন নিয়েই তো উনি বিবৃতি দিচ্ছেন। হি হ্যাভ রাইট, উনি হাউসের ডেপুটি লিডার। আপনি মিলিটারি উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। বিরোধী দলের সদস্য বলেই বিরোধিতা করাটা ঠিক নয়। প্লিজ গঠনমূলকভাবে আপনারা আলোচনা করবেন এই আশা রাখছি। মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের নেতা বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়।